भी से पद अच्छी प्रथम एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति हुईला तेणु से कौन कले दुई हवा को बाध्य हेले दुई के दुई कहले प्रकृति आउ पुरुष से प्रकृतिर अंतर्गत होउचंती सूर्य चंद्र वायु वरुण अग्नि पृथ्वी ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत पर्यंत सबू होउची प्रकृति तेणु पुरुष तो से निराकार ब्रह्म ये दुई रु तीन हवा पई से बाध्य हेले तीन नहले खेला नीला हो पारिबनी तेणु से तीन दिखे कर्म ज्ञान भक्ति एतिके आमको मन रखा पड़ो कर्म कर्म पाई जीव सृष्टि हेले जीव पाई ज्ञान सृष्टि हला यार समीक्षा पाई भक्ति सृष्टि हला तेरे केते भल मनीष हो कि मंद मनीष हो परीक्षा करा तांको आगरे चारोटी बॉल भरी जेमती आमर प्रत्येक खेल रे गोटे सीमा थाए सेमती तांको आगे भी चारोटी सीमा रहिला सी सीमा होउची धर्म अर्थ काम मोक्ष आमर जगन्नाथ क्षेत्र में चारोटी द्वार है से भी सही अर्थ रे जीव ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं पुणी पांच भी हेले पांच नहले पंच परमेश्वर आसी पारिबे नहीं पंच परमेश्वर पुणी किए से तो हेले परमात्मा ये पुणी आंक ना देले पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर अर्थ केते अच्छी ता भीतर गोटे अर्थ होची एक रे वायु वायु नहले प्राण केनी बहिबो उत्तापन रहिले देह केमती रहिबो वायु अग्नि समुद्र न रहिले वर्षा केमती हबो वायु अग्नि वरुण तापरे पृथ्वी जदि न रहिबो आ स्थान कौड़ी किए घर कर रहिबो किए कौड़ी चाष करिबो बास करिबो कौड़ी तापरे होची आकाश आकाश कहले तुमको शक्ति जोगेबो किए माध्याकर्षण महाकर्षण शक्ति को आपण लेकिन चलिए ग्रह तारा नक्षत्र सबको नहीं आम पृथ्वी चली ये हेले पांच यही पांच पंच परमेश्वर को कहा जाउछि सत्य नारायण ये पांच जन जाक एक किंतु पांच भागरे विभक्त हेले तांको ना दियागला सत्य नारायण यही पांच परे पुणी आसिला आउ गोटे कथा आसिला छ जदि नेगेटिव न रहिबो पॉजिटिव बोली कोटा को आपण कहबे जदि मंद थिले तो आपण कहबे इटा मंद कार्य हला
ଭଲଟା କ'ଣ ତାକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 6 ସେ ହେଉଛନ୍ତି 6ଟି ଶତ୍ରୁ। ଏ 6ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କର 6ଟି ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ। କାମନା, ଅଯଥା କ୍ରୋଧ, ଅଯଥା ଲୋଭ, ଅଯଥା ମୋହ, ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର, ଅଯଥା ଈର୍ଷା ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଇଏ 6ଟି ରହିଲେ ନେଗେଟିଭ। ପଜିଟିଭ କିଏ ରହିଲେ? ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଇଏ 6 ଜଣ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ମହାଭାରତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ବଳିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲେଖିଥିଲା, ସରିନି ସରି ନାହିଁ ରାମାୟଣ, ଅଛି ବହୁ ବାକି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଚି ନାହିଁ ରାବଣର। ସରି ନାହିଁ ଅଛି ବହୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାମ ଅଛି ସୁଦ୍ଧା। ଇଏ ହେଉଛି 6 ସଂଖ୍ୟାର କଥା। 6 ପରେ ଆସିଲେ 7। 7 କ'ଣ? ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ। ହାତ ଦରକାର, ଗୋଡ଼ ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଖିଟି ଦରକାର, ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ଆଖି ଦରକାର, 2ଟା କାନ ଦରକାର, ନାସାର 2ଟି ପୁଡ଼ା ଦରକାର, ଆଉ ମୁଖଟି ଦରକାର। ମୁଖରେ ଖାଇବ, କଥା କହିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଖ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ମସ୍ତକ, ଇଏ ହେଲେ 7। ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଏବେ ସିନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଜିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ଟାକୁ ନେଇକିରି ସିଏ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଅମୁକ ଲୋକ। ଗୋଟେ ସାପ ଯଦି ବାହାରିବ, ସେ ସାପକୁ ଯଦି ମାରିକିରି ଯଦି ମାଇଲ, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଭଲ କରି ଛେଚିଦେବ, ଛେଚି ଦେଇ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ସାପଟି ମରିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ତାହା ନ କରି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାର ବଂଶଧର ମାନେ ଯାଇକି ସାପକୁ ଦେଖିବେ। ସେ ସାପର ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତମେ ସେତେବେଳକୁ ତା ପର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି ଧର ପଳେଇଲ ଆମେରିକା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଖବର ଦେବେ ଯେ ଫୋନ୍ ଭଳିଆ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ସାପ ଥିବ, ସେ ସାପ ସେ ଲୋକକୁ ଦଂଶନ କରିପାରେ, ନ ହେଇପାରେ, ଦଂଶନ କରିବ।
तेणु ये सातटा हूँ आम मान जीवन श्रेष्ठ परिचय। तापरे आसिला खाली मुख चक्षु रहिले हेनी 8टा जिनिस आमर दरकार। से 8टी कौन ये 7 तो कहली नहीं 8 कहले भूमिरा पानल वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति नष्ट। ये 8 आ तुम्हें केते विज्ञान को जाऊ जा महाकाश को गल चंद्र को ठाब कल मंगल ग्रह होटेल कल कर किंतु मु जो 8टी प्रकृति सृष्टि करी 8 भितर तुम्हें समस्त अच्छे 9 को जा 9 सृष्टि करी पारिबनी। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि आउटा होची माने जाको रिसर्च बा गवेषणा बोली कह एतिकरु तमे आज मनीष हल लंगल रु कल लंगल करछ टीवी आलुअरु इलेक्ट्रिक पावर करछ ये भी सब आगे से नहीं तुम भावुच जे आम सब कर ये सब पुराणा कालिया कथा किंतु एबे भी घसी अपेक्षा करिछि काठ भी अपेक्षा करिछि जलिया तुम ताकू आउ कई पचारूना तुम कौन करुच ना माने कौन इलेक्ट्रिक हिटर कौन लगौछ गोटे गीत लिखिं जड़े कवि तुमरी तियारी माटीर नीच भूके हमिका जागी कुहंती तुम कबीर विज्ञान रीसा ईश्वर तुह नश्वर दुनिया देखी हसी बिना कांदी ईश्वर नश्वर कुहंती तुमको कबीर कल्पना बुके अह मिका जागी रे हुंडा मुंडा गुंडा मनीष तुम्हें जिते बाड़े हुओ कौ जाके
କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ତମ ଗୁଣ୍ଡାମି ଛାଡ଼ିଯିବ, ତମ ହୁଣ୍ଡାମି ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଭାବନା ମନୁଆ ତୁ ବଡ଼ ବଳୁଆ, ପଡ଼ିଯିବୁ ରସା ତଳେ। କେତେ ଆସିଲେଣି କେତେ ଯେ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ନାମ ମାୟାଧର। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତୁ ହେଲେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ସଂଖ୍ୟାଟା ଗଲା, 9 ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଆପଣମାନେ କହିବେ 9 ସଂଖ୍ୟାରେ ନବଧା ଭକ୍ତି ଆସିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହେଉଛି 9ଟି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତେଣୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ସେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଆକୃତି 9ଟି ଦ୍ୱାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 3ଟି ରଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ। ଭୂତ ଦେବତା ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଭୂତ ଦେବତା, ଏହାକୁ ନେଇକି ତ ରଥ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ। ଆତ୍ମାନଙ୍ଗ ରଥିନାଙ୍ଗ ବିଧି। ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ରଚା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥ ଚାଲିଛି ଏ ସଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। କେଉଁ ଜାଗା ଚାଲିବ? ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଇଲା। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ସଇଲା। ତାପରେ ନବଦ୍ୱାର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଖ 1, କର୍ଣ୍ଣ 2, 3, ଆଖି 2, 4, ଆଖି 2, 5, ନାସାର 2 ପୁଡ଼ା 7, ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମିଶି 9। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା ନମଇ। ଆରେ ନମଇ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ନମଇ ଭାଇ, ନରେ ନ ମରେ ମ ଇରେ ଇ ନମଇ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତମ ବେକାରିଆ କଥା ସବୁ ବଳିଆ ଶୁଣିପାରିବନି। ନମଇ ଶବ୍ଦ କୁହ, ନମ୍ରତା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତୁମେ ଅଧିକ କ'ଣ କହିଲ? ଏଇ ନମଇ ଭିତରେ ଅଛି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକି ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ନମଇ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଉଛି, ସିଆଡ଼େ କହୁଛି ଅମୁକ ତାର ଅମୁକ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ଜଣି ଖାଉ, ତାକୁ ସାପ ଖାଉ, ତାକୁ ବଜ୍ରପାତ ହଉ, ସେଇଟା ମରୁ। ଆଉ ନମଇ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହବ, ତମ ଆଖି କାନ ନାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନମ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ହେଉଛି ନମଇ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଶସ୍ତା କଥା ତୁମେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ନମଇ। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର ମନ୍ଦିରକୁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ମା ମୋର ଡାକୁଛି, ମୋ ନେଇକି ଚାଲ। ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ,
केवल आमरी मानक पई आमरी भलिया हुंडा गुंडा पई सृष्टि कले वर्षकर अंततः थरे तुम्हें मार दर्शन को आस आउ मा हाथ गढ़ा ए हाथ बड़ा रंधा परसा टे खाई जाओ तापर तुम दा खाऊ लक्ष्मी हाथ बढ़ार हाथ रंधार खाद्य तो वर्ष जाक खाऊच ये 9 दिन भी हो नहीं बाटे तो जाऊन 2-3 दिन कटि जाऊँगी जो 4-5 दिन तुम्हें खाऊच मार भोजन कर भोजन मातृ एटी माँ को सम्मान गोटे आमर सब आजिकल सब राजनीति लोक मैंने बेसी कहते माँ भौणी की सम्मान दियो माँ भौणी की सम्मान माँ भौणी की सम्मान किंतु माँ भौणी की सम्मान प्रकृत किए दिए जगन्नाथ दियंती माँ को मार सम्मान पे से आसती गुंडीचा मंदिर को आ भौणी की नहीं जाती गुंडीचा मंदिर को पुणी फेरी आसती नारी पाता सहधर्मिणी पाक मातृ समानता तुम पाखे अच्छी ना जगन्नाथ जगन्नाथ तुमको शिक्षा देते फल कि भाविक कह तो माँ भौणी का सम्मान कौन बलात्कार माँ भौणी सम्मान कौन डाइवर्स नारी सपक्ष आईन करी पुरुष को निर्यातना दबा कौन ये हूँ मार सम्मान पुरुष को एवं नारी को दुई जन को सम्मान दियो समभाव दियो समदंड दियो समक्षमा दियो ये है मातृ सम्मान यही भली भाव गुंडीचा मंदिर बाहुड़ा यात्रा है 9 दिन गले न आसिले न आपको मिसई देले 18 ये 18 होचंती गीतार परम भाष्य 9 दिन भितर जीवा आसवा हो ये 2 थर जीवा आसवा को आम कहवा 18 पावत्स मध्य 18 पुणी आसिला बेले माउसी की पुणी सम्मान दिया अर्ध शोषिनी रूप से बड़दाण्ड अपेक्षा करिसेंती पोड़ पिठा टे खाया देवे ताकू भी खाइबे भोग पाइबे एकादशी भी करेंगे सागर सब जो जाइछंती तांकू पणा भी खुआइबे राज मुकुट पिंधिकी राजा सिंहासन भाया बसवे तापर जाइरी रत्न सिंहासन को जीवे पुणी जी बंची थो देख यही जो वार्ता आम मान को से दे जाइछंती जो आचार्य माने यही क्रम को सृष्टि करिछंती से माने प्रकृत धन्यवाद पात्र आमे तो विभिन्न पुराण सृष्टि करुछु पूरा विभिन्न उपाख्यान गप उपन्यास आकु सब सृष्टि करुछु किंतु एभली जीवन दर्शन किए सृष्टि करिछि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4टी भाई थिले राम लक्ष्मण जंगल को गले सीता सांगे गले भरत एटी रहिले शत्रुघ्न यही जो उपाख्यान टी आपण कौन प्रमाण करें प्रकृत 3 जन जाइए कि नहीं कि उपाख्यान कौटी जाइए
जदि आम विश्वास करवा कहीं विश्वास करवा जदि आमे भाई भाई रे कि भाई भाउजरे कि बाप पुअरे माँ पुअरे यदि आम भितरे श्रद्धा नहीं ममता नहीं ताले आमे गुड़े गपी के लाभ कौन से गीत तुम कहूली तो आ गोटे पद अच्छी सरीनी महाभारत अच्छी एबे शुद्धा पांडव कौरवों भितरे राज सिंहासन पर हुए तो युद्ध होता ये 5 भाई भितर होता कि सी 100 भाई भितर होता कि आम शिखिलु कौन आम शिखिलु केवल युद्ध आउ कि शिखिलु बराबर हणाहणी तेणु वार्ता को आम शिखिपार यही हूँ आमर दुर्भाग्य यही पृथ्वी पृष्ठ को केते महापुरुष आसिले आपण गोटे हाराहारी हिसाब करंतु सनक सनंदन सनातन सनतक आइले सनातन धर्म महावीर जैन भगवान बुद्ध शंकर आसिले जीशु आसिले मोहम्मद आसिले कबीर आसिले नानक आसिले गुरु गोविंद सिंह आइले एते गुड़ाक ये एते सब गले तापरे आउरी केते आसिले आमे जी जानीचु वाल्मीकि आइले तुलसीदास आसिले ये सब तो आइले रामकृष्ण विवेकानंद प्रणवानंद अरविंद दयानंद ये सब आइले निगमानंद अनुकूल एमती हाँ चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवात ये सब आइले अनुकूल आसते सी बहुत कथा कहीगले चैतन्य भी कहीगले ये से सब गले माने देहरु गले ये जो माने अच्छा रामदेव शिखौचंती जोग सद्गुरु शिखौचंती जोग रविशंकर से शिखौचंती जीवनर शैली से भी गोटे जोग आमर क्रिया जोगरे प्रज्ञानंद वर्तमान जोगानंदंकर शिक्षा को से बाबाजी महाराज शिक्षा को शिक्षा ये करुचंती किंतु शिखुचंती समस्ते कि बस जोटी से माने आमे शिखुचु शिखी नथिलु जहा शिखिकी भी करुचु से जहाँ को कहती एक कान पूरे से कान तेणु प्रभु जगन्नाथंकर सही पवित्र रथयात्रा समय आज शैव क्षेत्र में पराशर क्षेत्र में कथारिपद कहबार सुजोग मिली मु निजक धन्य मन करुच्ची एवं मु निजक निजे समीक्षा करुच्ची मु जहाँ कहूची मु ताहा तो जदि मु ताहा नुहे मोर कहबार अधिकार किसी नहीं खाली कहबी कहवा कथा कहवा लोक बड़ नुहे सब जी करे अन्य को कराए से होची महान करी कराऊ थाई मुई ये कृष्णंकर कथा हे उद्धव मु निजे करे
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଟେଳା ସମାନ କରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କୌରବମାନେ ସେ ପାଖରେ ରହିବେ, ତୁମେ ଏ ପାଖରେ ରୁହ। ଗଛ ଲଗା ହେଲା, ଗହମ ବୁଣା ହେଲା, ଭୀମ ହଳ ବୁଲେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଧାନ ବୁଣିଲେ, କିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ରାଜ୍ୟ ବନଉନୁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗିରି କାନନ ଭରା ସୁନ୍ଦର ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ଏଇ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୟସ ମୋତେ 5-6 ବର୍ଷର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜି ଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ଘର ନା 4ଟା ଘର ବୁଲିକି ଯାଇଲି। କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ରହିଲାଣି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ପାରାଦୀପ? ଯିବା ଗାଁ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ପୁଣି ସହର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଏସବୁ ଗଛ ଫଛ କାଟିକରି ଗୋଟାଏ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ହଉ, ଯଦି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନଟା ଥରେ ଗଲେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ବର୍ଷେ। ଏଇ ପବିତ୍ର ବର୍ଷା ଦିନରେ ତମେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲଗେଇବ। ଏଇ ହେବ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ସେ ବୃକ୍ଷରେ ରଥ ବି ଟଣା ହେଇପାରେ। ବଉଳ ଗଛ ଲଗେଇବ, ତାଙ୍କର ବଉଳ ଛେଲି ବି କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ, ତାଙ୍କ ପାଟ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ। ତେଣୁ ଫାସି କାଠ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ ଖାଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଉ, କଥାଟି ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ମହାଦେବ ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦାବ୍ଜରେ, ଏହି ପରାଶର କ୍ଷେତ୍ର ପଦାବ୍ଜରେ, ଏହି କର୍ମଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏଇଠି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ